أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين القائل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد ولد آدم خير خلق الله. فقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى إلى آخر الحديث صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أقول ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما واهدينا إلى صراطك المستقيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. عباد الله، إخوة الإيمان، فالموضوع معكم في هذه اللحظات المباركة ستدور حول التنفس في أمور الآخرة. والله جل وعلا أسأل أن يوفقنا مما يحبه ويرضاه إنه على كل شيء قدير. بدن ولدا ما دمنني مسابين توي كان ينافع كان كشي كان تنغا كبو إبليسا تورما مينغلا فرلا كروفني تنو بمسابين يا كلي أما تنو دانتي تنو منا أما سيكا بركة دا ذاتي بركة دا لمكاكا كان يني مسابين فكان كشي كبان يركون تورما أنغا برجو كيلون تورو akan kisi kabo iblisa toroma mingela farla keru fanye badeu ni ala e jomi kanda ode kana joyi ala kanena o fara kana jonka ni masayin fana e jon la fili kana bagato la ala kan kisi kabo fili mani fili bara o ko fami shira hakikatan kuma warate mini batoka kan funa kala masabanya kelem pedo aka masala flanantara ale de foloma umay وان كسنا ما فنا تجدوا فوق تاسدوا كل ملك كلمة وعلى بين يكون كقرنا بين من سورة زلزلة أكو فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. على كل ما هو ما يبارن يمانك ألنا دغيلا إن فو ذرة بكمي nyeshi ka kuma ka tɛmɛ a kan o kɔrɔ fɛn do hali ɲɛkisɛ yɛrɛ t'a ye i k'a faamu dɔrɔn i siden kelen n'i y'o sama o ka dɔgɔ i ɲɛna cogo min n'i ye baara ɲuman kɛ o ɲɔgɔn na ala k'o lahara jɔ do i b'a ye ala ko k'ale tɛ jɔ ɲuman na maa ka ɲuman tɛ tunu ala yɔrɔ a dɔgɔyala cogo o cogo hali n'a kɛra zara ye ala ko k'a tɛ tunu. silamɛw nin ye kumaba de ye koyi
masa min ye san da ka dugu da kwajibaw ni kulubaw tigi o masa in ko k'ale tɛ jɔ ɲuman na munna e bɛ jɔ ɲuman na mun na baara ɲuman e jɔkun ala zara joli bɛ dɔrɔmɛ kelen na dɔrɔmɛ kelen n'i y'a bɔ zara joli b'o la mais ala min ye belebelew la belebele ko tigibatigi ala ko n t'i jɔ ɲuman na hali n'a kɛra siden kelen ye anw adamadenw jɔnkun ye ɲuman na mun ye i bɛ jɔ ɲuman na mun na silamɛwa kana jɔ ɲuman na dɛ wallahi lahara jɔ don n'i ka basikili mangela ni zara ye i tɛ maa si sɔrɔ min b'o ɲɔgɔn siden kelen bila a la k'i ka tɛmɛ i t'a sɔrɔ lahara i t'a sɔrɔ lahara kɛnɛ kan e ka ɲuman ni juguman de bɛna ɲɔgɔn pese zara ɲɔgɔn de y'a jɛ siden kelen ɲɔgɔn y'a jɛ i tɛ maa si sɔrɔ diɲɛ kuru n'a kara cɛ ni muso min bɛ kari k'o bɔ a ta la ko k'o fara i ta kan i t'a maa sɔrɔ i fa ti sɔn i ba ti sɔn maa si tɛ sɔn bɛɛ de b'a fɔ nafsi nafsi yafiru almaru min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli mri'in minhum yawmaidin sha'nin yughni i tɛ cɛ sɔrɔ i tɛ muso sɔrɔ min bɛ se ka siden kelen ɲɔgɔn d'i ma lahara k'i ka tɛmɛ komi n b'o cogo la ala ko aw kana jɔ ɲuman na dɛ n'i bɛ se ka ɲuman kɛ a dɔgɔ la cogo o cogo i kana jɔ n'i ye hakili lajigi an b'a Aisha ka hadisa dɔ la dalikɛla le nana an b'a Aisha ma radiyallahu ta'ala anha ko fi sabilillah min tun b'a bolo a y'a di dɔ wɛrɛ nana min tun b'a bolo a y'a di ani ni ɲɛmunu dɔ wɛrɛ nana foyi t'a bolo ni tamaro den kelen kɔ a ye o ni tigi fana den fila de tun b'a bolo a ye tamaro in ci fila ye ka dɔ di ba ma denmisɛnnin fila k'o kari fila ye ka dɔ d'o ma a kɛrɛfɛ sigibaga ko ya an b'a Aisha ko nin kɔni ka dɔgɔ k'i bɛ nin fitinin de di tan ko nin ka dɔgɔ a ko nin joli bɛ zara la a ye nin kɛ ka question in kɛ k'a jaabi a ko tamaro den kelen min filɛ ni ne y'a kari k'a d'u ma o joli bɛ bɔ zara la ala dun ko k'ale n'a kɛra zara ye k'ale mako b'a la k'a tɛ tunu donc silamɛw de b'a yira an na k'a fɔ ɲuman i kana jɔ ɲuman na ɲuman kɛ hali n'a dɔgɔyara cogo o cogo a bɛ kɛ masa min ye ala ko k'an mako b'a la ala k'an fara ɲumankɛlaw kan o kɔfɛ an bɛ seereya k'a fɔ an kuntigiba Muhammad sallallahu alaihi wa sallam danfɛnw lafisamanti an fa adamadenw na ɲɛmɔgɔ khairu khalqillah ala ye danfɛn minnu da ala sugantile o de ye Muhammadul Mustafa ye sallallahu alaihi wa sallam cidenba fana ko a ko ne manton bɛɛ bɛ don aridinɛ kɔnɔ fo ni maa min y'i ban kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba a ko ne manton cɛman n'a musoman a bɛɛ bɛ don aridinɛ kɔnɔ fo ni maa min ko n tɛ aridinɛ ko la jaw b'a yira k'a fɔ an ka aridinɛ doli tuma dɔ a b'an yɛrɛ bolo koyi i yɛrɛ ka sugantili b'a la ala ye hakili d'i ma i bɛ ɲuman ni juguman dɔn o kɔrɔ n'i ma don aridinɛ kɔnɔ i k'i yɛrɛ de jalaki sinon kira ko sallallahu alaihi wa sallam k'ale manton bɛɛ bɛ don fo ni maa min banna kila ya rasulallah sahabaw ko ala ka nabi ɲuman o bɛ kɛ cogo di aridinɛ dumanba in i bɛ jɔn sɔrɔ min b'a fɔ a tɛ aridinɛ ko la kira ko ma sallallahu alaihi wa sallam ni maa min tugula ne ka fɔta ni kɛda kɔ o bɛ don ni maa min ma tugu o kɔ o kɔrɔ i yɛrɛ de y'i ban ala kana an kɛ banbaga ye ciden b'a ka kumakanw na sallallahu alaihi wa sallam kisi ni nɛɛma ala k'o jida kan a n'a ka sodumaw a n'a ka sahababaw ani maa o maa y'u sen da u sen na nɔ na ni hɛrɛ baara ye fo ka taa se jɔ dɔ ma ala k'an fara o jama kan ka ɲini masaba in fɛ ala k'an bɛɛ sababa ma fɔtaw ni kɛtaw la ala k'an yɛrɛw kɛ maaw ye maa minnu bɛ kuma lamɛn ka baara kɛ n'a ɲuman ye bari muminu juma tɛmɛlen walada tɔ la se don an y'a yira ka ɲɔgɔn dan kɛ ka ɲɔgɔn kɔngɔma lahara baara ɲumanw kɛli la baara minnu bɛ aridinɛ sɔrɔli nɔgɔya an ma ka ɲɔgɔn da o kɛli la wa fi dhalik falyatanafasil mutanafisun ala subhanahu wa ta'ala ko nin n'a ɲɔgɔnnaw de jijabagaw ɲɔgɔn danbagaw bɛ ɲɔgɔn dan lahara ɲinini na ɲuman kɛli la ala k'an fara baara ɲuman kɛliw kan أيها المسلمون لقد يسر الله لكم سبيل الخيرات وفتح لكم أبوابها ودعاكم لدخولها وبين لكم ثوابها رمضان يا لك جون الله سبحانه وتعالى هرسرو على يا نغيا أما
hɛrɛ sira silamɛya in kɔnɔ a bonda ka ca. I tɛ se dɔ la i bɛ se dɔ la, fɛn t'i bolo ka nin kɛ i bɛ se ka nin kɛ. donc hɛrɛ sira arinɛ siraw a nasira ka ca kosɛbɛ. a bɛ komi misiri sira, sira kelen dannen tɛ k'i bɛna o la misiri la koyi. i bɔra kɔrɔn fɛ i bɔra tilebin i bɔra fan o fan i b'i yɛrɛ sɔrɔ misiri la. donc misiri nali sira ka ca cogo min, wa arinɛ sira ka ca, hɛrɛ sira ka ca ka tɛmɛ o kan. wa fataha lakum abwabaha, Allah subhanahu wa ta'ala fana y'a daw yɛlɛ. arinɛ sɔrɔli siraw daw koronen tɛ, hɛrɛ siraw daw koronen tɛ, i n'a fɔ misiri da bɛ cogo min da bɛ fan bɛɛ. donc hɛrɛ fana siraw a koronen tɛ koyi. ka laban fana k'aw wele lidukholiha, a ye na don a kɔnɔ a baaraw la. i n'a fɔ hayya ala sɔla bɛ fɔ cogo min, a ye na seli ma, a ye na kisi ma, o ɲɔgɔn fana fɔla a ye na don arinɛ kɔnɔ, a ye na hɛrɛ baaraw ma. wa bayyana lakum thawabaha, ala labana a siraw k'o jɛya an ye, k'o perepere tigɛ an ye. n'i ye nin kɛ i bɛ nin sɔrɔ, n'i ye nin kɛ i bɛ nin fisamantiya sɔrɔ. o caman de fɔla, a ma fɔ an ka kɛ ten koyi. baara si tɛ diinɛ kɔnɔ fo ka tila k'a fɔ an ye, k'a dalu d'a kan, ka tila n'i y'a kɛ nin sara in b'a la, nin nafa in b'a la, k'a walawala k'a jɛya. e de bɛ se k'i ban, walima i b'a fɔ saliya b'i la, sinon nɔgɔ tɛ kuma in na, a jɛyalen don. sara min bɛ sɔrɔ a kelen kelen na ka tila k'o bɛ ɲɛfɔ. badal silamɛw, juma tɛmɛlen an kumana nafila dɔw kan, raka 12. ni maa min y'o kɛ, Allah subhanahu wa ta'ala a bɛ so dɔ jɔ ye arinɛ kɔnɔ. ala k'an fara o kɛbaga ɲumanw kan. jannatu firdausu fana labɛn ni ko ɲuman ala k'o nɔgɔya an ye. an kuman'o kan, nka bi an bɛna fisamantiya wɛrɛ fɔ min nin bɛɛ bɛ se k'a kɛ. o ye jumɛn ye? wa hadha alwitru sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'la. wa qala alayhi salatu wassalam inna allaha witrun yuhibbu witra. bi an bɛna kuma min kan a bɛ fɔ o de ma ko witiri. nafila seli min tɔgɔ ye ko witiri, jagoya tɛ koyi, mais saraw ni fisamantiyaw b'a la. o ye kira sallallahu alaihi wasallam ka sunna ye qawlan wa fi'lan. kumakan b'a bolo a kan, wa kira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam a ye witiri nin fɛnɛ baara, a y'a fɔ, a y'a kɛ, a sabatila kan. sahabaw y'a lakali rasul nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam. fɛn min ye witiri ye, kira sallallahu alaihi wasallam a m'a to yen lahalaya si ye, a m'a to yen k'a bɛ voyage la, a m'a to yen k'a la farigan b'a la. a ka sunna don, sunna min bɛ yen n'a sabatila kan, a kumakan b'a nɔfɛ, wa a yɛrɛ y'a baara kɛ fo ka taa saya s'a ma waati min. sallallahu alaihi wasallam. o kiraba muhamadu de ko sallallahu alaihi wasallam a ko inna allaha witrun yuhibbu witra. a ko ala ye kelen pe ye, wa kelen kelen kangew ka di ala ye. ala ye masa kelen de ye, filanan t'a la. alhayyu alqayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. kelen pe do, ahadu samad alladhi lam yalid wa lam yulad. kelen pe, filanan t'a la. wa ko kelen kelen kangew de ka di ala subhanahu wa ta'ala ye. o kɔrɔ ni maa min bɛ fɛ i ko ka diya ala ye, i jija i ka kɛ witiri selila ye. n'i y'o kɛ, ala subhanahu wa ta'ala b'i kanu. n'ala ye maa min kanu, a ye kungo nɔgɔya diɲɛ ani lahara. saya sigara i bɛ kisi o ma, kaburu lajaba i bɛ kisi o ma, siratu tigɛli o bɛ nɔgɔya i ma. n'ala ye jɔn kanu ka ban, baara banna. ala k'an fara ala ka jɔn sugantilenw kan. o witiri min bɛ yen n'an bɛna ɲɛfɔ, akalul witr rak'atan. witiri ala dɔgɔmani o ye lɔ kelen pe de ye. kelen pe, n'i y'o seli su kɔnɔ n'o ŋaniya ye, o b'i wasa. an ye fisamantiya ni kanu min fɔ i b'o sɔrɔ. akalul witr rak'atan, ala dɔgɔmani ye kelen pe. i n'a fɔ usmana bun afan tun bɛ cogo min, zunurayin. usman bun afan a dɔnnen don a ka lahalaya la, su bɛɛ a b'a jɔ ni lɔ kelen pe ye. n'a ko alahu akbar, fajiri kɛnɛ bɛ ci, a tɛ
tɛ filanan sɔrɔ lɔ kelen pe o ye bɛn witiri de ma Usman ibn Affan a bɛ su bɛɛ jɔ ni lɔ kelen pe de ye filanan tɛ sɔrɔ a ka lɔ la su kɔnɔ o kɔrɔ o ka lɔ kɔni tun ka jan a fɛrɛlen don kɔrɔna durusilen don a mɔlen don donc o b'a yira n na k'a fɔ witiri a la dɔgɔmani ye kelen pe wa aktharuhu 11 raka'a ala caman ni riwaya in na 11 o y'ala caman ye ala dɔgɔmani ye kelen mais ala caman ni riwaya in na 11 raka'a raka 11 o y'ala caman ye wa waqtuhu min salati al-isha al-akhir ila tulu'i al-fajr a waati la ɲuman k'a daminɛ safo seli kɔfɛla la fo ka taa se fajiri kɛnɛ cili ma waati min o ye witiri waati bannen ye ni maa min bɛ fɛ ka witiri seli a waati fɔlɔ de ni safo seli banna salatul isha il akhir ni tilala safo seli la ni yɛrɛ y'a dɔn ni n donna so kow ka ca sinɔgɔ bɛ ɲɛ na daruraw bɛ yen fɛn wɛrɛw bɛ yen hajiw bɛ yen denmisɛnninw bɛ se ka n sugula n bɛ ɲina n ka sinɔgɔ ka gili ni safo seli banna dɔrɔn i ka witiri seli n'i b'a seli misiri la i b'a nɔgɔya i yɛrɛ ma i bɛ shafi kɛ ka witiri seli i bɛ fila seli ka kelen fara kɔ o ye shafi ani witiri ye i b'o seli dɔrɔn i bɛ taa so n'o kɛra dagabɔli da la sababa min fɔra i y'o sababa sɔrɔ ba'da salatul isha safo seli kɔni kɔfɛ n'i ye witiri seli dɔrɔn i ye sababa sɔrɔ nka min ka fisa min ɲɔgɔn tɛ yen min kanunen don kosɛbɛ kosɛbɛ o ye jumɛn ye i k'a bila dugutila fɛ ni maa min y'a dɔn i bɛ wuli sufɛ ka seli sufɛ wulili ka nɔgɔ i ma nafila seli ka nɔgɔ i ma sufɛ sariya ko i k'a kɛ dugutila fɛ parce que kira ko sallallahu alaihi wa sallam ij'alu akhir salatakum witra aw ka sufɛ nafila seli a laban laban a y'o kɛ witiri ye donc min ka fisa ni maa min b'a dɔn n'i dala i bɛ se ka kunu i b'i ka witiri bila su dugutila fɛ donc i bɛ wuli i b'i ka shafiw seli nafila seli min ka nɔgɔ i ma i b'o seli kelen pe in i bɛ sɔrɔ k'o kɛ k'i ka seli kun don seli wɛrɛ tɛ min kɔfɛ i b'o kun don i bɛ sɔrɔ ka na misiri la a salatu khairu ma n'o fɔla o bɛ don bonda wɛrɛ bɛ dayɛlɛ o de ye rakat alfajiri ye an kumana o kan juma tɛmɛlen mais n'i y'a dɔn i ka sinɔgɔ ka gili ala y'an dan an dancogow tɛ kelen ye koyi sanni fisamantiya ka taa k'i to n balimamuso n'i ye safo seli yɔrɔ min surtout an balakaw u bɛ sɛgɛn u bɛ finikow la u bɛ guwaw la u bɛ ci wɛrɛw la denmisɛnninw b'i u sen fɛ n'u y'u da tuma dɔw kunu man di n'i y'i ka safo seli yɔrɔ min wuli i k'i ka safe witiri seli i k'i da khalas tamal amur mais i kana to ni fisamantiya in ka taa k'i dan ni min filɛ وهذا سنة المحقدة لا ينبغي لمسلم تركها بكل حال نمي فولن فلاوي نو اكرا ني اكرا صلى الله عليه وسلم كسنة المحقدة سنة جلة سنة دو أبالولا كالصلاة كأياك أي مون يمريا كاك أما توي دون كاتب مؤمني إسلامي إيكا ويتري توي لا شيلا إبه فواجي لاو إبه سو إبه تامسرا لاو i ka kɛnɛw i mangenɛw i sigilenw i jɔlenw i kɔni k'a seli hali juma tɛmɛnen an ye nanfila minnu fɔ 12 min fɔ yaani seli waatiw kɔfɛ n'i jɔlen tɛ se k'a seli ne ba i sigilen k'a seli walima ni bana b'i la i sigilen k'a seli farida bɛ seli maa yɛrɛ sigilen i bɛ farida seli aw ɲɛ t'o la misiri kɔnɔ wa dɔw sigilen don u bɛ farida seli o ye bana de ye o ye dɔrɔra de ye o ye farida seli donc nanfila fana bɛ se ka seli i sigilen mais i kana to ni fisamantiya de ka taa k'i to saliya kama n'i jɔlen tɛ se i sigi k'a seli donc witiri n'i bɛ se k'a seli joona n'i yɛrɛ y'a dɔn i ka sinɔgɔ ka gili walima dɔrɔrakow b'i la i b'a seli safo kɔfɛ k'i da mais ni maa min y'a dɔn sufɛ wulili ka nɔgɔ i ma adamaden dɔw ye sufɛ cɛw ye muso dɔw ye sufɛ musobaw ye u dala cogo o cogo su kɔnɔ u bɛ wuli ka dɔ kɛ ala ye tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a o maaw bɛ yen donc ni maa min y'a dɔn i ye sufɛ cɛ ye i ye sufɛ muso ye i b'i ka safo seli dɔrɔn k'a bila k'i ka nanfila min bɛ seli o kɔfɛ k'o seli k'i ka witiri to dugutila fɛ n'i kunna i n'i ka witiri seli ala k'an jidi faamuya la mais baasi t'a la maa min bɛ yen
e ka witiri seli shukun folo iko nana e bi ne segele no nga kursi chara ye safo seli yoro mi ka witiri seli willa sharia ta fo ki gana nafla seli ibse ga nafla do seli fla o shafi ye fo ki segen mais mi e witiri ite sigo kan la witrain fil layl kira ko sallallahu alaihi wasallam witiri fla te shukono ni a seli shukun folo shukun fla na ite se ga do wora seli ibi se ka fla kɔni seli mais kelen pe min bɛ yen ni ala mako b'a la n'o ka di ala ye o fila tɛ seli su kɔnɔ dɛ donc n'i y'a seli safo kun fɔlɔ sa yanni safo laban waati k'a seli su kun fɔlɔ i nan'i da ala nana hinɛ i la i fari nana foni su fɛ i bɛ se ka nafila wɛrɛ o seli fila mais witiri kɔni i bɛ jɛn o kɔ mɔgɔ sɔrɔ i ye min seli su kun fɔlɔ la o b'i wasa ala k'an bɛ sababa ma barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ رسالة وعد الأمانة ونصر الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما شريعة فما شتي فنا كلام صبان يأكلون وكم مسائل فلان تالا وكفى مسيق الشريعة كفان كنت جيبا محمد صلى الله عليه وسلم دم في أولاد سمنتيدو كسين إنما على كوجداك ناك صدو ناك صحابة باو أني ما هو ما يجي جاكي كسري ناك أولين ما هو كلي فوقتا سجدو ما على كان فراغ جماكا أيها المسلمون عباد الله وهذه الأذكار خلف صلوات المفروضة سيسا أنت لنغو ويتريلا أمين الدوني فو ذكرولا هذه الأذكار خلف الصلوات المفروضة ني على كفو دوي منو كان غاكي فردا سلي كوفي jagoyate de mefsamantiya ani daraja mbala ni yo don ikanga kire ma wajibi ala ko fom nun lonendo farda seli ko felala ni yo do ye ko lasima ibadallah qala alayhi salatu wassalam man sabbaha fi kulli dubr salatin mafruḍa 33 وكبر 33 وحمد الله 33 تلك 99 وقال بتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه إن كانت مثل زبد البحر رواه مسلم نكرا صلى الله عليه وسلم كحديث جيلي نغتالا إمام مسلم يا مفلاك جامي صوي كنو كراكو صلى الله عليه وسلم من سبح الله دبر كل صلاة مفروضة نما مي سبحان الله يفوك 33 بسباني سبا فردسلي كوفي أبي فردسلي بكوفي وكرو إكا جيجا إكا دومي أكا إكا سباتيني والينكا سليبانين كوفي يا سبحان الله سبحان الله سبحان الله بسبا أني سبا الحمد لله الحمد لله الحمد لله بسبا أني سبا الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسبا أني سبا تلك 99 نمي فلان فلاني نمي بين بكونونتو أني كونونتو ما سبحان الله بسبا أني سبا الحمد لله بسبا أني سبا الله أكبر بسبا أني سبا نبي كونونتو ني كونونتو يا دفع كمي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إيك مصر كراكو صلى الله عليه وسلم غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر ni keme mbe ni ya foselwati kofe ko ala ba ke sababu ye ki jurumi ya fa Allah soro i jurumi me ko mi koji kanga
bakanga ni tali jɔ kɔgɔji la kɔgɔji bɛ to ka funu ka bin ka funu ka cari i b'a kangale cogo min hali ni jurumu bɛ komi kɔji ɲɛ fili dan madama ni dumuni in kan ala ko n bɛ jurumu touché ka bɔ yen n bada alisilamɛw fɛn min b'an bali aridinɛ la o ye jurumu de ye fɛn min bɛ saya gɛlɛya an ma a sababu ye jurumu de ye ni fɛn fɔli ye ko bɛ kɛ sababu ye k'i jurumu yafa silamɛw an man tɛ k'an tɔ to nin na dɛ an k'an k'an jija ka sabati nin kan o kama ni seli banna mɔgɔ min bɛ boli ka bɔ misiri kɔnɔ salamu bila dɔrɔn ka boli ka bɔ ni darura tɛ bana t'i la ko t'i kun kan fɛn dɔ tiɲɛ ta t'i bolo i t'u ɲinɛ n'o kɔ i k'an ka sabati o de ka fisa ni saraba in ni samantiyaba in i bɛ nin kɛ waatini kunkurunin e bɛ nin daraja in ni samantiya in ye k'a to yen i bɛ bɔ ka t'i sigi gɛrɛn na baro la nin na ka nin darajaba in ye k'a to yen a dun dulonnen don khalifa salawatul maktuba a dulonnen don seli de la koyi dubura kullu sala seli kɔfɛla de a dulonnen b'o da nin daraja min fɔlen filɛ nin 37 min fɔlen filɛ ani nin 100 min fɔlen filɛ i ka nin sɔrɔ f'i ka kɛ seli de kɔfɛ asikaru wɛrɛw bɛ yen ala kɔfɛ wɛrɛw bɛ yen o ye waati bɛɛ ko ye mɛ ni sara n'i mago b'o la i b'o kɛ seli kɔfɛ de dɛ i bɛ sabati ka nin kɛ seli kɔfɛ de n'i ko i ka nin darajaba in sɔrɔ n'i samantiyaba in sɔrɔ i bɛ nin kɛ k'a ban a bɛ mun cɛ i ye o kama silamɛw an k'an jija an k'an cɛsiri an kana jɔ ɲuman na an kana fari faga ɲuman kɛli la n'a fɔra fɛn o fɛn b'i jurumu yafa i kana tulonkɛ k'o la dɛ adamaden fɛn min b'i kungo gɛlɛya ka saya sikara gɛlɛya i ma o ye jurumu ye jurumu man ɲi dɛ i kana jɔ jurumu na ala y'o fɔ faman ya'mal misqala zarratin khayran yara wa man ya'mal misqala zarratin sharran yarahu n'i ye juguman kɛ hali n'a kɛra zarra ye ni ala ma yafa a kɔ ala ko i b'a sɔrɔ ɲɛ a tɛ tunu maa kana jɔ ɲuman na k'a ka dɔgɔ wa i kana jɔ juguman na k'a ka dɔgɔ dɛ ko nin dɔrɔn wa ko nin tɛ caman ye sa ko maaw bɛ fɛn kɛ min ka bon o tigi ta to yen mɔgɔw bɛ min kɛ o to yen i ye min kɛ hamini ta ye i ka jɔrɔ n'a ye ka n'i ɲɛ jɔ maaw ka jurumu na i yɛrɛ ka e ye min kɛ k'o ka dɔgɔ dɛ la maa tɛ jɔ juguman na i tɛ jɔ ɲuman na cogo min i tɛ jɔ juguman na o jugumanin dɔw bɛ kira ko sallallahu alaihi wasallam adamaden bɛ kuma dɔw fɔ i t'a jate adamaden bɛ fɛnnin dɔw kɛ i yɛrɛ t'a jate koba ye ka jɔ a la ka mafiɲɛ ka komi e dun y'a kɛ ala de la ko tuma dɔ la ala b'i fili lahara jɔ dɔ jahanama kɔnɔ san 70 i ma s'a jukɔrɔ o fitinin sababuya la ala k'an kisi labanko juguya ma nin yɔrɔ in na an bɛ dan yan baqiyatu salihatu wɛrɛw bɛ yen ala kofɔ wɛrɛw bɛ yen seli kɔfɛ minnu nafa ka bon kosɛbɛ n'ala ye juma wɛrɛ yira an na inshaAllahu ta'ala an da bɛ s'a dɔw ma ninnu ye ala kofɔw ye bɛɛ bɛ se k'a kɛ n tɛ wariko ye o an ye fɛn o fɛn fɔ dɔrɔmɛ kelen kuma t'a la sarakatu bɔ t'a la foyi t'a la i ka limaniya n'i ka fanga n'i ka jija ni courage dɔrɔn don o kama aridinɛ bɛ sɔrɔ aridinɛ sɔrɔli bɛɛ tɛ nafoloko ye ayi i ye kunfiye i kalannen nin min fɔlen filɛ nin tɛ koba ye koyi ni courage b'i la yɔrɔnin kelen subhanallah subhanallah siɲɛ 33 alhamdulillah alhamdulillah siɲɛ 33 o yɛrɛ ye maliyɛn dalagɔsɛ ye koyi ko nin kɛla subhanallah e alhamdulillah e allahu akbar bɛɛ bɛ se o la o kalanni ni kalanbali musokɔrɔba ni denmisɛnnin bɛɛ bɛ se subhanallah la alhamdulillah la allahu akbar la 33 i kɔni k'i jija k'a compter n'i bɛ se k'a compter n'i bolongonden i b'a compter n'i tɛ se o la i bɛ kɔlɔsi ɲini i b'a compter jate don mɔgɔ sɔrɔ jate in kana ɲagami i ma fisamantiya in kana taa k'i to a kun de ye k'a jate 100 min fɔra i ka se k'o sɔrɔ 99 min fɔra i ka se k'o sɔrɔ n'i bolongonden bɛ se ka kɛ falilahi alhamd n'i yɛrɛ y'a dɔn hakili adamaden an bɛ waati min na bi ko ka ca maaw ma hakili ko i bɛ to nin yɛrɛ la o kama fɛn dɔ bɛ yen sariya kumana nin kan nin yɔrɔ in fisamantiya kama n bɛ nin yɔrɔ in fɔ mɔgɔ sɔrɔ nin daraja in kana taa k'an to ni salamu bilala n'i ye maa ye a ka zikiri la i kana fɔ a to yen a k'a ka zikiri kɛ foli ye ko ɲumanba ye an bɛ ɲɔgɔn fo an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye a ka ɲi mais i yɛrɛ ɲɛ bɛ nin na i balimamuso sigilen don salamu bilala alimami ye fisamantiya ni daraja min fɔ a concentrelen don a b'a ka 99 ɲini na i kana i tɛgɛ d'a ma a to yen a to a ka to yen n'i m'a sɔrɔ misiri kɔnɔ i b'a sɔrɔ misiri da la walima i b'a sɔrɔ sira wɛrɛ fɛ mais tuma dɔ adamadenw dacogo n'u bɛ baara dɔ la o concentrelen n'i ye kuma dɔ la dɔrɔn jate bɛɛ bɛ ɲagami n'i y'o kɛ i ye kojugu de kɛ o ale bɛ min na o fisamantiya n'o daraja ka bon n'e ka foli ye
mena sura sigile mbayere ma ibisa ga fo abe do ke nyugo me yere nyabala ba ka daraja nyinna subhanallah concentré leno ati fala ga nyagami e shina doro ki tege karate ke jate nyamina jo ya sababu ede ya sababu do anga janto la ni seli bana adu fula ko daraja imbe solo sel de kofe ni ma mi aka zikri la dora e ka to aka ka zikri ke parce que jate ko de fola bisabani saba bi kononto ani kononto ka soro ka dafa la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir wa fi riwaya yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir ni en fois dafa la keme sala belele bam fola ibo soro ni ma yo la ikana ka zikri interrompu ni aka doro ko jugu ke ala kan be sawama juma wara sana do frauka inshallah ala ko franchika ala kan balo islamiyaka ala kan fato limaniyaka bana waqato minum bana ala kan lafiya danuma kene waqato ala kanu jidi kene ala examen minum be senani minum bolo dale no ambala dale ala ka ke jamana ma here kala ndum fana doni na fama doni here ma ala ko di samia mi amba kono ji na fama ji here ma ala ko dan islamiyuma jimi ba nafa banye ka sumawnye ka bagawnye ka jamana sabati ala ko dama khasara nim balawbe minu no fa ala kan kishoma ala ka hina anga salama furula ala ka yafuma ku kaburu noro yanko kirimina ala ko noya anu beta jamina ala ko noya ala ka nyirawnya kan ta kono ceganam numba na ala ku ka musoko noya ka musaka noya musoganam numba na ande musom numba mbolo ala ku ka furuko noya dadola minu na ala ka ko telia dama dominu na ala ka cɛɲuman b'u la a musakaw ala k'o nɔgɔya ala k'anu jidi ala k'u ka diinɛ n'u danbew latanga ala k'anu balo silamɛya kan k'anu fato limaniya kan gɛlɛya ni lajarabili bɛ kɛ jɔn o jɔn kan ala k'a kɔ kɛ hɛrɛ ye allahumma a'iz al-islam wal muslimin اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.